Nah, kita lanjut di bagian berikut, bagian ketiga dari cerita The Ugly Duckling. Element orientation, orientasinya di sini langsung ke detailnya, time, place, characters. Oke, berdasarkan example yang ada di sini, ya. That night, the ugly duckling flew away. He landed on the other side of the river. There he met two grown-up chickens. Silakan adik-adik baca, pahami dulu ini sampai kalimat yang di bawah. Oke, sekarang kita lihat di sini waktunya, time. Time di sini that night, ya, ini that night. Kemudian ada juga the next morning. Lalu place, lokasinya di mana? Ya, place on the other side of the river. Ini ya, he landed on the other side of the river. Ini tempatnya, di dekat sungai. Lalu characters, apa saja tokoh-tokoh karakter apa saja yang disebutkan di sini? Ya, kita lihat ada The Ugly Duckling sendiri tentunya. Lalu two grown-up chickens ya. Ini. Kemudian a big dog, a big hungry dog. Lalu a cow. Nah, ini karakter-karakternya. Jadi berapapun jumlahnya di sini disebutkan ya, berapa karakter yang ada di sini. Nah, sekarang bagian berikut complication, masalah yang muncul. Write the sentences that tell you about the complication from the story here. Jadi coba tulis di sini kalimat yang menunjukkan masalah yang muncul, gitu ya. Nah, misalnya di sini, can I please stay here? Asked the ugly duckling nicely. Atau contoh yang lain, why do I care? Atau she then yelled, moo, go away. Nah, itu contoh-contoh permasalahannya yang ada. Jadi problemnya di sini, the cow sent him away. Itu untuk complication. Resolution. Nah, resolution ini bisa ditulis misalnya, as time passed, the ugly duckling grew up. Terus dilanjut sampai, wow, they are very beautiful. He thought, but I'm too ugly to be their friend. Resolutionnya di sini adalah, the ugly duckling met some large white birds who said he was a beautiful swan. Nah, contoh yang lain masih di resolution ya, ketika the ugly duckling ketemu dengan kawanannya. Hi, greeted the ugly duckling. The beautiful white birds looked at him. It made the ugly duckling feel nervous. Ini terus sampai pada kalimat look at yourself in the water and tell us. Dan seterusnya. Nah, itu contoh resolutionnya. Penjelasannya adalah the ugly duckling met some large white birds. Sama ya, yang tadi. Nah, sekarang section 5, your turn writing, masih dengan latihan yang sama, tapi cerita ini berbeda tentang The Elephant and Friends ya, yang cerita kedua kemarin. Adik-adik yang belum sempat melihat atau membaca cerita The Elephant and Friends bisa lihat di halaman sebelumnya ya. So, masih dengan kegiatan yang sama, coba kita lihat elements, masih sama, orientation, function, example, contoh, dan detail. Yang kita isi di sini example dan detail. Okay, example, write the sentences that tell you about the complication from the story here. Ini bisa ditulis, one day an elephant wandered into a forest in search of friends. Time, waktunya adalah one day, place, in a forest, and then characters, elephant. Kemudian, complication.
mulai masuk di konflik, kita tulis juga ya kalimatnya yang menyatakan ada konflik yang muncul. He saw a monkey on a tree. Will you be my friend? Asked the elephant. You are too big. Dan seterusnya ya, ini bisa lihat kelanjutannya di teks. Kemudian juga ketika dia ketemu dengan rubah, the sly fox said, Sorry sir, you are too big. You can't run as fast as I can. Nah, ini problemnya adalah the monkey, rabbit, frog, and fox did not want to be his friend. Lalu yang berikut, contoh problem selanjutnya. Meanwhile, the tiger kept eating up whoever he could find. Penjelasannya adalah bagian problem, a tiger ate animals in the forest. Nah, yang terakhir bagian resolution. The elephant walked up to the tiger and said, Please, Mr. Tiger, do not eat up these poor animals. Ini ditulis ya kalimatnya sampai all the animals thanked the elephant. They said you are very brave and just the right size to be our friend. Ya, penjelasannya, resolution di sini adalah kita simpulkan the elephant fought the tiger. The animals in the forest became friends with the elephant. Nah, di bagian berikut ini adik-adik perlu praktek ya, latihan dengan teman-temannya dalam grup. Write a story similar to The Elephant and Friends. Buat cerita yang mirip dengan cerita si gajah dan teman-temannya. Buat orientation-nya dulu ya, kemudian complication and resolution. Jadi tentukan, decide the setting and character. Settingnya apa? Lokasi di mana? Karakternya siapa saja, tokoh-tokoh di dalam itu. Kemudian problem, masalah apa yang muncul, bisa kalian buat outline dulu ya draftnya. Kemudian lanjut dengan complication and resolution. Event 1 ini konfliknya apa di situ, terus resolusinya apa. Terus event 2 kalau ada juga sama conflict resolution, event 3 conflict resolution. Oke. Kita sampai di bagian ini dulu. Thank you. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye-bye.